Geetam Padmanabha. It is in Malahari Ragam. Malahari is a janya of Maya Malavagaula. Malahari Ragam is a Audava Shadava Ragam. That means there are 5 swaras in the Arohanam and 6 swaras in the Avarohanam. Now let's sing the Murchana of Malahari Ragam. Sari ma pa da sa sa da pa ma ga ri sa. This Geetam is set in Tisra Jati Triputa Talam. That means one laghu will have 3 beats and 2 drutams. Re sa da sa sa ma ga ri ma ma pa sa da da pa ma pa da da pa ma ga ri sa re sa da sa sa ma ga ri ma ma pa sa da da pa ma pa da da pa ma ga ri sa pa ma pa da sa re sa da da sa da pa da da pa 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 ma re ma ma pa pa da da pa 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 ma re ma ma ga ri sa 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 da 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 pa 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 ma ga ri sa da sa